సిద్ధయే అహం భజామి భజామి ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. పూర్వచరిత ఏవం గుణ విశేషేణ విశిష్టాయాం శ్రీ గోవింద 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 అద్య శ్రీ భగవతః మహాపురుషస్య విష్ణువరాజ్ఞేయ ప్రవర్తమానస్య ఆద్య బ్రహ్మణాః ద్వితీయప్రహార్తే శ్రీహరిశ్వేతవరాహ కల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భరతవర్षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणदिग्भागे श्रीशैलस्य वायव्यप्रदेशे श्रीकृष्णा गोदावरीमध्यप्रदेशे स्वामी सन्निधौ अस्मिन् वर्तमान व्यावहारिकचान्द्रमानेन प्रभवाति संवत्सराणां मध्ये स्वस्ति श्री पराभवनाम संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मऋतौ अधिकज्येष्ठमासे शुक्लपक्षे पञ्चम्यां वासरः वासरस्तु अद्य भौमवासुर्युक्तायां शुभवासरे शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य आदिमध्यान्तरहितस्य अकार उकारमकार स्वरूपस्य लक्ष्मीनारायणस्वामी देवता अनुग्रह प्रीत्यर्थं यजमानस्य गोत्रोद्भवस्य चरकुरुलगोत्रोद्भवस्यायाहं वेङ्कटनारायणकोनण्टिनामधैष्यायां धर्मपत्न्याः निशा वेङ्कटनामधैष्यायां कोनण्टिनामधैष्यायां काशी वेङ्कटनामधैष्यायां सिद्धार्थवेङ्कटनामधैष्यायां नक्यनारायणम्मानाम्याः एतेषां सम्पूर्णसमस्तसा कुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यविजयवीर्य अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं कुलिबाबुजीनाम्या सकुटुम्बश्चाद्दर्दबलिबलोश्च चिरञ्जीविनाम्याद्दर्दबलिबलगोत्रोश्च भुवन् कल्याणाम्या सकुटुम्बश्च सपरिवारश्च च పైకి వచ్చేయండి సార్, సమయం అవుతుంది వచ్చేయండి.